জানলা পরে ভিডিওগুলো কোনি হবে না একদম মশলা সবাই কি করে হ্যাঁ বুঝলি না এই যে কুচি কি কোনটা নাম্বারটা ওটি ভোগ লাগছে ভাতটা বাড়ি লিও ভাতটা ऐ जिंदगी ना जला हाथों को यूं छूने दे कोई खुशी किस्मत ने यूं छोड़ा हमें शीशा बना के तोड़ा हमें जख्मों से है सांसें भरी जख्मों को तोड़ा सीने देना जीने